बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरोचे मरागस गप्पे शिंतैता मनुष्य में मेहमानदार अली अहमद रेकी चूँकि मालूम इन शुमारा बलूचिस्तान सरकार गैर सरकारी एक मेंबर है NFC अवार्ड खातिर इंतखाब करता थे बलूचिस्तान डन में सूबा जावेद जब्बार साहिबा कि आई खातिरा बलूचिस्तान बल्कि बलूचिस्तान असलम बोतानी साहब बल्कि के समझता थे और दोमी के सोशल और सियासी मरदमतन आम ये चीज़ें बाज मुदाखलत करते और हमें उश्क न कहता कि जावेद जब्बार साहब उती इस्तीफ़ा बलूचिस्तान सरकार पेश करता कि मन शेशी आगरा दस बरदार और मने कारा को न कहेंगे तो जाहिर इन वक्त की माशियत के अमा के मरदमतन या के सियासी मरदमतन या समाजी मरदमतन आवान ये चीज़ा देमा उठती कि आया बलूचिस्तान था चुशे बैरोक्रेट नेस्तिन या चुशे न माशियत मायर नेस्तिन कि यार एर बिकनते कि गैर सरकारी रुकने के आप बलूचिस्तान माँ के पैसा जोड़ा बैंक NFC वाले था कौमी माँ के एक जर्रे अस्तावन तकसीम वाले इस तरह किया जाहिर है कि बलूचिस्तान ताल्लुक भी तो जुआन गप जतमक आमुक चे याद कच्चे कुर्तकन अमाउंटी हिस्सा की भी आबादी और बे रकबे लिया इस तरह की भी तीन तारा पजवानी की सकते मंजूर साहब मैंने कहा कि ये खबर हम रास्ते की जब्बार साहब इस्तीफा बलूचिस्तान सरकार पेशम कराए तगी तो इसी जाहिर नेक्स्ट खातरा तो जाहिर बलूचिस्तान सरकार कंशी मर्दों मेरे देवा बिहारी की अमा की NFC अवार्ड अमा की सूबे हकन ये तमी जाहिर थे मेंबर की मंतगन आप आए देना शेब बैठा भी सही है जाहिर अम्मा तुझा पॉलिसी साजी हमें वदस्ता नहीं लेकिन मन इनका दर्जाना कि पेशे के ज़माना का महफूज अली खान फाइनेंस सेक्रेटरी भी था और आग के रस्ते बाज काट तो बाज लाए के मर्दे तो मनी मना मालूम ने को जाए ऐसे क्यादत चोने मनी ख्याल अगर महफूज अली खान या हमें वड़े क्या पेशम कार कुत्ता शर्रिया जाने और आज ज़माना का मना याद है कि गेलू कैसे रसानी ज़माना कैसे मिनिस्टर होता पाया तो इन कदर कार कुर्ता महफूज अली खान के मतलब तो अंदाज जत कुर्त न करें तो आई के बाद आज ज़माने के डेटा मसते मनी ख्याल है कि महफूज अली खान वर्ड या आई सरबराही या एक टीम जोड़ भी तो बुरा बाज चीज़ा जाए उदा तो टेबल टाक बिल्कुल बिल्कुल टेबल टाक के द्वारा को डेटा आता है तो महफूज अली खान साहब जाहिर NFC अवार्ड आया इनकी गिरफ्त ज़्यादा आता है मतलब मालिया बजान बेचार महफूज अली खान तो टीम मनी जैना हमने एक मर्दुम आए गए अगर आए सरबराही एक टीम में जोड़ भी नो हमें ब्यूरोक्रेसिया नो के वाहनों के मर्दों मत का अगर आई गाइडलाइन या महफूज अली खान या अंचो के साजी साहब आम बात शर्रिया जाने चीज़ा बिल्कुल ये बड़ी मर्दुमानी जरिया मेंबर बाय यक भी लेकिन एक कंचो टीम भी के शाना सपोर्ट का था मुशावरती ने भी किनारे मर्दों अगर आज तो का कैसे महफूज अली खान साजी साहब गुलाम अली बलोच जिससे मर्दों में रहनुमाई भी तो मनी ख्याल बाज चेंज भी और ये आसान न भी कि बलूचिस्तान कस कैसे अंडर एस्टिमेट कुछ का या आई फंड ना कैसे रहा तो मनी जाने बस इसे मर्दुम अस्ता उसका दिगा मर्दुम बा तो बायदे ये मर्दुमानी के अस्ते अच्छी के एक्सपर्टीज और सारे साजी साहब या महफूज एक शख्स ज़माने को अजीम था मंजूर साहब चौकेशन के मैं जाहिर आपके CM साहब है ना तो जाहिर था तो माने ठीक ठाक माने पढ़ा लिखा है मर्दों में आवती अर्चिंग के सरकार कारण तागो ट्विटर हमारा माने रिप्लाई दंते व्हाट्सएप ग्रुप साहब माने रिप्लाई दंते मनी गुस्सा के मकसद है कि बलूचिस्तान है था चुशे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हम मौजूद है क्या माशियत तक हो गए गप्पे ने पॉलिटिशियन हम मस्तन क्या माशियत तक हो गए एक मर्दुम जानी थे मत नहीं अम्मा ये गुस्सा के आ के स्थिति वत चे कहना चाहिए अंजो मेरा खालिद मिसाल देख भी कि आम प्रोटोकॉल ना जुड़ता आम लोग अबूता देखा सोसाइटी चेंज करने की खातिर अंचो चीज़ें ना बोलता कि तारीख खैरा याद का बिल्कुल सिर्फ जानक वानक ये तो जाहिर भलाई चीज़ें लेकिन असल चीज़ें कि तो जानक वानगा तो सोसाइटी बेटरमेंट वास्ते छोड़ इस्तेमाल करें और तो कुजाम
اور اس تو کا شک یا یہ بڑے ابر نہیں کہ من فرض کر من چیزیں نہ جانی سائز سے ابر رواں علامہ علی بلوچ صاحب اقرا رواں یا محفوظ علی یہ تو بلائے بلوچستان من تو سمجھا ایسٹ سا اساس میراث باہدی شان علم زانتا گرگ اچھی یہ تو وش بام کے اما کس سے کنٹریبیوٹ کرنا ایشان دیگر ضرورت نہیں مراتب ضرورت نہیں یہ یک چاہاں وش بام تو یہ بڑے مردم ہستے تو ایشانی سربراہیہ یا ایشانی مشاورت تھا انچو مردم بھی کیا لکھگن زانت کو کہاں دوبارہ کس مکالمہ ڈائلاگ تو کام آئی صلاحیت بھی نا. اچھا منظور صاحب یہ ہفتگی یا سہچار ہو چکتی کوئٹہ تھا خاص کر اور تربت تک تشدد بہت زیادہ پائی جاتا ہے جو چونکہ بلال نورزی واقعات تھے بی ایم سی دیما میں تو یہ آیا نون فرض کر یہ ہزارہ اور چھ پشتون قوم درمیان مروچ آئیں کہ زخمی تو سرکار اشتہ پچھ دست نگی تھی حالانکہ ہمیں ضروری تھا نا کہ ہمیں ایسا چھو ہستے تھے نا تو یہ ساری ہمیں ریکارڈنگ کی بعد ہمیں رنگے واقعات تھا مانے جو دستائے تو جالے کرتا مردم ماں پیچھے کوئیشن دنیا وجہ کی واقعہ افسوسنا کی اور بعض الارمی جی بالکل دونوں ایشی کے اشارہ دیگر رنگ دیا گیا فرقہ واریت یا ایشی کے ایک باید کنڈے میں بجی ایمہ بھی بالکل میں نے سمجھی کہ یہ سوسائٹیا نو یہ الارمی کیفیت تھا بجائے کہ ہما وقت پا وقت الزام جنا اگر تو یہ شفاف انکواری دا بازی بودتا دیمانات کا ہمارا معلوم ہے دورہ منظور صاحب ہمیں واقعی وزیر اعلیٰ صاحب ہے کہ ٹی میں تھا نوٹس ہم گتا یہ شیطا تو نوٹس گتا نو یہ چھن کا سائر روچنگ وستا دو روچنگ وستا نا یہ خاطر احتجاج ہم بوتا لیکن تنیخ دے کہ ہمیں یہ تحقیقاتی ٹیم کی جوڑ بھی تھی نا عام تنیخ دے ہم مانے جوڑم نہ بوتا ابھی فرض کمان من بگا برکا ہوں بچار بنیادی چیز چارک ہے جی سوال یہ پیدا بھی کہ کوئٹہ ای بڑی 2000 پیش ای بڑی شار جاگہ بوتا کہ ادھا تصور نہ بوتا ادھر آزمانہ کا جنگی بوتا یا لٹ کلپ پہ جنگ دیکھا ہی چھنا بوتا اگر سارے تو کا ایک قتل واقعہ بوتا پورا شار کسی سوگوار بوتا تو نو ایک ایسے ارچی کے وانندہ استان یا وطی کمیونٹی لیڈرز استان ایشنا باید نندہ کی ضرورت ہے کہ سوسائٹیاں انٹالرنس پر چے آئے جائے یا ایک سما ایک ٹرم استعمال کرنا ثقافتی گھٹن بالکل یہ 2020 سے 20 سال انتہائی تکلیف دے حالت ہوتا کوئٹہ چاہے کجا کمیونٹی بھی آئی واسطہ پرابلم ہوتا ہے دا بعض انچو بنائے واقعات ہوتا تو دومینے مگا انصاف نے برابری نے میرٹ نے اور آکے حکومتی ادارانی کار ایک کردے کے انصاف دیا گئے آوتی کار نہ کھنا گئے تو یہ چیز کستے منی سمجھی کہ یہ بڑے واقعات رندہ کستے ثقافتی گھٹن موجود ہے باید ایک چیز لمی ہے کہ آئی روٹس تلاش کرنے بھی اگر یک قوم یہ تو نہ کچھ ہجوم نفسیات ادھا نہ بوتا پیشہ فیصلہ آبادہ ہوتا کہ دو براتانا چیور ادھا صرف ادھا نہ ہو گئے سب اسی طرح ظاہر انتے لائنڈ آرڈر ایک سچوشن ہے ظاہر امن و امان کہتے نا نون ہمیں ایریا کی یہ بلال نورزی والے واقعہ ہوتا تو اس ظاہر پولیس ہم مانے موجود ہوتا اسی طرح ایف سی اے ہم ناکا آستن تھے تو ایشان رول چینج تھے ایف سی اے نون سرکار گورنمنٹ آف بلوچستان ظاہر ہے کہ آئی پولیس ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں کا مراد دائے گا تھا نہیں کہ ایف سی اے من مانگا مراد دائے گا تھا اچھی کیا لوٹن تھا مراد آئی علاوہ ایگل اسکواڈ ہے دیگرز نے اور میں نے سمجھا کہ یہ حوالہ ایک کمیونٹی لیڈرز ہیں کجا کمیونٹی ہے ایشانی کڑت کجا ہے یہ پرچے راستہ انور ساجدی صاحب کو لینے السلام علیکم ساجدی صاحب وعلیکم السلام وشات راگوشن صاحب مروچ مراگز گا پیشن تیتا وجناب بے بھائی ساجدی صاحب یکی تو میں جاوید جبارہ کی غیر سرکاری این ایف سی ایوارڈ رکنے کرتا تھے تو پدا اسلم بوتانی صاحب یہ شرابی عدالت تا منخالہ چیلنج کو پدا سیاسی و سماجی مردوانم کو آئی اشکی تکن کی استعفیٰ داتا تو شما اچھی اشکی نگے تا تیشی بارے واقعی استعفیٰ داتا اور آؤ کی نے خاطر شما اچھی تجویز کرنے پیش ہے کہ آئی تو ہمیں عدالتی اور مخالفت وجہ استعفیٰ داتا جی اچھا پدا یہ کی بلوچستان تھا بھائی چوشے مردم
यकीन मौजूद काम लेकिन मां नजाना हुकूमत हम नजा ठीक है ना। ये तो नबी की बलोचिस्तान था कोई इकानमिस्ट बबी आजाद कार्य मर्दों अभी या आई किरदार करते बलोचिस्तान है मुकदमे वास्ता कोई मैटर बनी ठीक है ना। लेकिन बलोचिस्तान पॉलिसी हमेशा ना मतलब मरकजी हुकूमत पॉलिसी हमेशा कि बलोचिस्तान है सही नुमाइंदगी मबी और खास सोदाई केसा पेश मका बल्कि हर चीज क्या मरकजी हुकूमत लोटी वती मुताबिका इस हर चीज दाम दिला हाँ। और हमें को पश्तूनख्वा भी अपनी बुझा आई हम एक पंजाब मर्द में आप करते हैं एनएफसी नामजद करता। अच्छा साहिदी साहब इदा मन एक राय वती दाता जाहिर मा पॉलिसी साहब नहीं और ये बरम नहीं कि मैं शुमारा वश का न जाऊं मनी जाती ख्याल है कि शुमा बाज एनएफसी वाला बाज शुमाए तजुर्बा मस्ती बाज शरिया जाने दूमी ने मगा महफूज अली खान के बाद कारम कुर्ता और ऐसानी हुकूमत मेंबरम बूता और गुलाम अली बलोच ये से मर्दुम मनी वाला शुमा भी गुलाम अली बलोच और महफूज अली खान अगर ये बड़ी मर्दुमानी पर्ची राय जूरत नबी की ईशानी मुशावरत का या कंचो मर्द में भी कि ईशानी कोऑपरेशन भी ईशानी दुरा तजर्बा मान भी अवदानचो भी कि डायलागा कैसे राय की मर्दुम भी कि ये चीज अच्छे नबी तो वाद शुमारा कैसे हुकूमत या एक हुकूमत एवल रात तक होता कि शुमाए खिदमत एक्सपर्टीज हमारा जरूरत है वो बात तो रात करना पड़ता मन तो उधर ये काबिल न समझी लेकिन अम्मा तो समझी कि शुमा महफूज अली बाद हस्ते तजुर्बा हस्ते जी और होदा ये बलूचिस्तान केस बाद मसले नहीं जी अच्छा यके तो इशे के मुशम्मी खट जनक रोटर नसूबानी जी तो यक की ए स्टैंड करेगी और ये हमारा एनएफसी के मेंबर भी आ रहा सूबाई हुकूमत है हिमायत हम गोम भी जी ठीक है ना सही। अच्छा दूमी किस्ते यक गप्पे जुस करेगी जो तनकी आवाज जवाब नजर था कि भी 52 आज केस नजर था रोज मरोजी आई चिक्का आमदनी बूता और शुमा के पैसा दाता आई चिक्का खर्च बूता ठीक है ना। तो ये आ गप्पा गोईदार का वास्ता कभी तैयार नहीं है ठीक है ना सही। अच्छा देखा बाद मसला आपने चूंकि फिशरीज है फिशरीज भी फेडरल सब्जेक्ट है आपने और आई भी लाइसेंस है ये नया फेडरल गवर्नमेंट का और ऐसी वजह से मदने ट्रालर ये जापान है कोरिया है ताइवान है और न्यू चाइना है जी ये इधर आया और ये ऐसे बिलियन है इधर कैच करा जी बिल्कुल और आई वजह से मैं हमें यकदार वाला मारी भी हमें बेचारे में गुजरा मेरे गए बिल्कुल तो लिहाजा सब ये कोयटा हमें के एक बाज अफसोसनाक वाक़े बिला नूरजी गुतत और तुरबता अमा गोंडे जागे तो जारे जख्मी था इमाद जना गुतत बरामेशन तो ये वाक़या ने था तनीर ते इंक्वायरी न बयक तो शीशी शुमा छे गिंदगे तायत के सूबे था कि सारी दे मां के अमन सूरत खराबत अनून अमान मगर रवगा नहीं थे मी चीज जी हाँ ये तो नो हंचू दरमियाना खराब पूछा ना जी हंचू 2006 हफ्ता अष्टा पूछा नो पता हमा जल रखता जी ठीक है ना जी अच्छा पता गवर्नमेंट मुझ छेड़ दे गए तो ये वाकया के बयान कोई सोशल मीडिया सराहा का आया जी अच्छा गवर्नमेंट देशा छेड़ दे गए और बाद में कैजुअलिटी बू गए हर जगह डकैती बू गए और हाँ खबर छेड़ दे गए और पता दूसरी एक जगह फनामा आता जी देखा नौके लाते मर्दमा आ हुकूमत आवानी आबादकारी की कोशिश कर गए अच्छा तो मर्दम हम आबादकारी को हमें कारा हम कर गए हमें लुट पुल हम कर गए और हमावती इलाका मर्दमा जन गए पुल गए और नू नू मतलब नंगो नामू ससरा भी हम लोग कर गए अच्छा जिसे वाकया तो मैं इलाका बूथा होता न बूथा पेशा और नू चूंकि तुरबत डिस्ट्रिक्ट हैसियत है तो खास एक टारगेट है जी हाँ। अच्छा साहिब साहब एक तो ऐसे कि एक राय कम की जानकार या पॉलिटिकल हस्ते एक तो ऐसे कि बातचीत मैनिपुलेट कनक बुआ गए क्रिएटेड हस्ते एक तो ये चीज हस्ते कि सकाफती गुठन एक टर्म इस्तेमाल करना तो
पूरा कौम या सोसाइटी के फ्रस्ट्रेट भी आयम पेशा में वड़ मोब लाइंचिंग की कैसे दिगा जागा बूता फैसलाबाद तो शुमा ची समझी कि इसी क्रिएटेड चिंका से सकाफती गुटन सबब छिया रूप से सकाफती गुटन पर चिंका ज्यादा हो गए क्या मर्द में तो काम ये मतलब आए गए ना ये बात में इसी खतरनाक लफ्ज़ मारा इस्तेमाल करता न करनी आमा चीज की भी पूरा आइता ये बड़े दुराय चीज बताया आओ तई रेस्पेक्ट भी खत्म भी तई इज्जत भी खत्म भी और हर चीज का खतरा भी तो मायूस हो गए ना आओ बिल्कुल अच्छा तो मायूस होगी नहीं नो ताव आइता एक रोल अदा कर सकना मर्दवानी कैसे राहतर बरिया कर सकना कि ये पे दुनिया था कि दिगे बुलगारी था में पे सिचुएशन होता सही मतलब साउथ अफ्रीका होता जी मतलब के वक्त दिगे अफ्रीकी बुलगारी था होता वक्त अमेरिका का भी होता होता कि इंग्लैंड राज होता बिल्कुल तो आवा के करता सही सही है ना बल्कि मतलब ऐसे कि ये बलोचिस्तान आबादी बात कम नहीं बलोचानी तादाद बात कम नहीं और दूसरी ऐसे कि इधर सियासी जमात नहीं सही ठीक है ना इधर सोशल वर्कर आप में एक्सटेंड भी नहीं अच्छा और वर्तमान शिक्षण करता और हमें हालात आना शायद वो एक्सेप्ट करता और शदीद डिप्रेशन आ सकता है और आम मर्दमन मतलब ट्रैफिक के दौरान तो चाहे या सौदा गिर के वक्त भी या एटीएम लाइन भी उदा हम ये एहसास भी कि बिल्कुल बर्दाश्त मादा हलास दूसरा खसाम की चीज़ा इंफरादी मामलात कहते शदीद मायूसी एक नतीजे है अच्छा साजिद साहब ये कोरोना वायरस है शमे आईद और दूसरा दो रोज पेश आ कानून इसी तरह केसिदों बात ज्यादा आए गए था तेमा अमवातों मस्तन तो सरकार जारिन तना सो बयाश्ता तशामे शशा मुकम्मल माने खामोशी इख्तियार करता तो ये आओ के नफ्ता गाने था मनिकाला की केसिदम ज्यादा न बयान और अमवात सर मन तो गुशा कि आया कोरोना टाइमिंग इस तरह कहते कि 5 बजे पेश है न कहते 5 बजे रंजा कहते नहीं हुकूमत पॉलिसी बिल्कुल गलत है जी और हुकूमत बिल्कुल लीड को नको मर्दमाना लीडरशिप नजात चेक करेगी और एक पॉलिसी है नहीं हम सूबा देगा पॉलिसी है मरकज देगा पॉलिसी है ठीक है ना और आप अपना मजलूम दुनिया नेमा जाहिर करेंगे और ज्यादा पैसा कटने की कोशिश है ना क्या कि हर इंटरनेशनल इवेंट भी ये मैं वाजकार विषय यार मारा विदेश सही मैं वहां शुभ यार विदेश मेरा इमदाद विदेश तो आप मर्द मिलेगा पाकिस्तान था तो 20 से 50,000 मर्द में मेरी चेपर कभी मजदूर जी भाई साहब लास्ट क्वेश्चन है बाद में कोशिश करना कि दशमाइश हम जामे जवाब दे कि यक तो ये कि लाकानूनियत ये बड़े आयो कि मर्द जुमा गुश्त के का बातकारी वाला या मोब लॉन्चिंग बूता कोरोना बूता आई लीड न बुआ गाए इंसाफ ने तो शुमा बैसियत एक साफी और निविष्टकार और तारीख शुमा नजर मस्ती शुमा ये फ्यूचरा ये मखलूक के आयो के वक्त चों चाह बेचार ये कि इंतजाम में अपने अन्नू इसी तरह कोई फीचर नहीं अच्छा इसी धन्ना कोई फीचर है बड़ा आई वक्त टाइम लगी मिल गया अच्छा सीधा तो भरोसा एक हुकूमत असते हुकूमत नहीं और ये रिमोट कंट्रोल ईशानावत को इख्तियार में ब्यूरोक्रेसी ये हुकूमत दस्ता नहीं ठीक है ना तो इधर इसी तरह फ्यूचर भी शुरू कर न लेकिन वैसे तो कौम समाज तो मौजूद भी कौम फ्यूचर असते लेकिन ये इंतजाम नहीं तो आ वक्त कि ये सूरत हाल भी तो ये कौम समाज वैसे तो शुमा जानकार चोन चाह रहा है कि 50 सालन या 7 सालन हाँ ये बात मैं मुदाम गुश्ता या लिख के था ये कि मैं कौम में ये शायद दायमी लीडर न बूता कभी ये राजवती लीडर वते और यक सोचे सरार हो गए और अभी तक जिगजिग नहीं था लीडर आनी था जिगजिग था मतलब कसे दरम्यान आता पता यक आई और लीडर में क्यादत करता पर आई अलग आता आई समझौता करता पर दिगरे आता लेकिन मर्दमा कभी समझौता न करता ये गप्पा याद बिता रहे जी तो आवती लीडर होता
ساجدی صاحب تی بات ملت حضورن ترا ماتی ٹائم آگے تا گوما امرداری کرتے ہیں. اچھا منظور صاحب جی ساجدی صاحب تو انچیں گپ کو کہ یہ موجودہ سرکار تامور موٹا چلی بیروکریسی میں کنٹرول تانے کووڈ-19 والے سلامائی یک جوانے شمشان کے پیش کرتے کیا مکمل اشتا ناکام ہوتا اور مزن سرکار چونکہ عمران خان سرکار ہے کہ خالی دنیا پیش کنتے دنیا مظلومیت پیش کنتے اور پیسہ آنے کہ فنڈ ہے کہ شاش ہے کہ امدادی گرا گئے سیمی کا پیشن کے سپریم کورٹ یک جج گرتا کہ بھائی 5 ارب روپے کی کرونا ہے فنڈ خاطرات ہے یہ کجا خرچ ہوتا گا اور یہ کجا رہا گے تھا. تو یہ ایک عادت بھی بیان تھی کہ ہر مردم شوتی دے مگا پھولی تو لٹی تو ہوتی ایک چیزیں جوڑ بھی کرتے. تو یہ معاشرہ ہے بڑا یہ آؤ کے وقت آ رہتا یہ شاید پھر خیر ہے کہ نہ بھی تھے گپیش کے مرچی کے مرچی کے موضوع گچین کرتب گپ کے خاطرہ جی ہو ایشی اگر صحیح مانا گپ بھی یہ ال کستے ودی جگہ یک جدا ہے موضوع ہے اور پاس ابر بھی بالکل لیکن یک مردم آگو یا درنچو کے سالی سائے ایک قدر پوتنا کا شش اف موضوع کستے ڈیٹیل گپ بھی نا تو یہ دعا کستے اوار گرما چارام کہ اسی سوسائٹی اثرات چھے گپ ہے تو گوڑا شاید ایسا ابر بھی گپ بھی نو زندے ملک ہے تو کا اگر یہ وڑی تو کا تصور نبی کے ترقی آتا ادھا یک مردم میری یا بالکل آئرہ کہتے انچو زیرہ کے موت زیست مسئلہ اور آئی عرب پہلوہ چارہ آئی یک چیزاں کہ آئیو کے وقت آئی سوسائٹی چھونے پھٹکا تو یہ بلائیں مسئلہ اگر مرچی اما وقتی چمہ تھر کنا اور اشاہ بیال کنا تو دومی وقتا کستے دیگر رنگی صورت تک آیا دیگر تو یہ سوسائٹی پر لائز ہوا گئے اور انچو کہ یہ دیما روا گئے مخلوق کیسے آئی کیسے برداشت قوت ختم ہوا گئے میں نے پوچھا کہا ہوں یہ سخت الارمنگ گی اور یہ بڑے مطلب صورتحال بھی اشانہ کنٹرول کرنا اشانہ دومی مسئلہ ہے کہ اما کو انفراسٹرکچر نہیں اما کو ایجوکیشن نہیں اما کو دیگر ادارہ نہیں اما علم مزانتا اچوات اہمیت نہ رہتا کورونا ہمارا ثابت کرتا کہ ہمیں ایک فیسلٹیز آنے سے ہمیں ایجوکیشن عادت سے ہمیں ڈگریز تھے لیکن آگے قیان یا فکر سوچ ضرورت ہے یہ بڑی مردم طرح صدا اعزان تو کا یک رسی ہے نہ رسی اور بڑے مردمہ کسی سوسائٹی دوستم نہ کہا یہ عمل نہیں آئے تو یہ بلائے پرابلم چیلنج تو ساری منو کئی میڈیا ہے مگر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے مگر کہ ساری ایک گنڈے واقعہ بولتے بریکنگ نیوز درکار ٹھیک ہے نا ان یہ بلال واقعہ بولتا آتوبتی واقعہ بولتا یا کہ تو سرکار ما اعداد شمارہ 6 ڈالتے کچن کا کیجوالٹی وغیرہ بولتا یا تو یہ چیزیں تھی دومی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہم کنٹرولنگ سرکار ہے بچی دے مائے گا تھا نہیں تے مخلوق ہے کہ معلوم بھی خالی شمی اور سوشل میڈیا ہے مگر عوام معلومات ہے یہ ٹائم آتی کہ ٹی وی چینل پرائیویٹ ٹی وی چینل یہ تو صحیح چاہتی ہے جی تو کاروبار کا لگا ہے ریٹنگ کے خاطرہ ای بڑی مسخرہ ڈوڑے مردم کیسے اچھی کچھ ہے نو کلچر ہے تو بچار یک کیسے ٹاک شو بھی وزا کیسے مختلف سیاستدان کا چھونی زبان استعمال کرنا ہے مطلب 10 سال پیش ہمارا یہ چیزیں گمان نہ بودتا یا ہمیں ادارہ بودتا گا اگر تو پیش آ رہے 80s 90s یہ زمانہ گا ادھا تو بعض چیزیں خیال ہوتا کہ آچون زانی آئی کستے لٹریچر یا واپس منظر چی آچون لفظ استعمال کرتے آئی شائستگی چی سخت سوال ہم کستے یا بعض نو تو اسلامی کلچر جو ہوتا بعض جگہ تو چاری کے ٹاک شوز انتوں کا کستے جنگ و جیڑا بھی تو یہ سیٹانی کاروبار ہے اور یہ سیٹانا یہ ضرورت نہیں اچھا کہ اما مسلمہ کے آستے اچھی کے بوا گئے اما کا کہ آئی کو مسئلہ چیکنا اچھا یہ پرابلم ہستی اور اما صرف میڈیا کہتے گما رحمت بلوچ صاحب جی السلام علیکم رحمت بلوچ صاحب والسلام جی
واجب وشات راكوشا مروچنا مراغشتا دیگه خیر بتا. شکر الحمدللہ مہربان جان خیر شکر. اچھا تو شما تعلق تربت ہے اور ایک واقعہ ہوتا شما متاثرین ہے تو کا شامل ہے؟ جی ہاں ہمارے چاچا زادے لوگ ہوتا جا. اچھا چھ سبب ہوتا پس منظر چھ حقیقت چھ چون ہوتا اسی وجہ حقیقت اسی وہ دراصل غریبی مردمہ اور اسی ہستے لوگ وجہ و در ملکہ اوزا مسکتا موزا مزدوری کا اور یہ تربتا سے 6 کلومیٹر ڈنو کرنتے علاقہ ڈنو کا موزا شفے سے وجہ اسی کسانی پلاٹے زمین ہوتا ونڈے ہمشی تو پر ٹیئر گاڑا ہے لوگ بھی بستا ان کا رنگ بھی نہ پتا یہ ہمیشہ اور دیکھے پلوکی ہوئے دروئی بھی ہمیدہ آیا بھی کشا پلاٹی زمینہ ہمیدہ 2 پلاٹا ہمیدہ ہمیشہ چکا لوگ بستا نشتے گا نا جی اور شفے سے وجہ 2 مردوں وہ سلاح یک کے پستولی گھومتے کہ کلشکو پہ دور کو تا توکا اور یہ مردمہ نسی پٹپولی کو تا اور کہ ہمارا موبائل بھی دیا چینیاں بھی دیا. اچھا لوگوں کا پتر بھی تھا جو لوگوں تو کو پتر تھا جو چار دیواری ہے جو سیٹی کو تھا پر لوگوں تو کو پتر تھا اور گشتی ماں انہی سرکار مردوں ہی اور ماں ادھر تفشیش کرنے گئے اور گوڑا میں ہمیں کہ نافوزت ہوتا شہید ہوتا اشیاء گوڑا اشی کو مماری کو تھا کہ ماں غریبی مردوں شوکا شفے نیمہ میں لوگوں اس طرح دور کرنے اور یعنی بلوچی نہیں مسلمانی نہیں اتنے اور میں کے رچی دھڑائے اور ہمیشہ نہیں گھوما چاہتی ہو سکتا ہے جنین منی دوپنگا پچ بیگی منا مذمت کا نگائیں گوں ایشاں فائرنگ ہوتا یعنی آدم اندر شہید ہوتا برم شیف ونڈوی جو ہستے آج زخمی بھی تھا اور یہ مردہ کے کلش گھومتا ایشیا سیٹ کو تا شتا تک کا اور دمی ایشیا جو ہمارا ساتھی ہوتا التاب مزار نامی نے آوا سے یعنی باق میں کیسا انوال ہوتا گرگ ہوتا علاق ہوتا انو بھی تقریبا 5 اوچی عدالتہ کی بسترو چاند ہوتا زمانہ کم یا لوگ یہ سارا ورشک ہوتا تحریر بھی انوہ درست کا اور پتہ ہی واردہ ہوتا گوڑا ہمیں محلہ والا یک پچکی شاشی بھی کمو تقریباً رائی عمر 22 سال 20 سال ہوتا میٹی با ڈنگا درد کا شکا محلہ والا کشے حال دات گنتے محلہ والا سجنہ ورش کو تا شاید طرح یک کی ددکا دمی کو پسٹلیا ددگیر کو تا شاید اور اشیاء اشتا منا مجنے اور منی مردوں مستے اور یہ باسد نامی نیا فائرنگ باسدہ کو تا قتل کو تا اور ما اسے سرکار مردمی اور ادا آفسر سمیر نامی نیا سے سمیر تبدلی کنن ما یہ اسے کارندائی آئی گنمینی مارا مجنے ما ہماری مردمی کے اشمارا دی پدا جام گونا ہمیں وجہ چی پدا شاں داشتا پولیس فون کو تا لوٹائن تا پولیس سا وستا اور پولیس سا بھی فوراً تفشیش شروع کو تا اشیاء چی ہمیں دنی جو باسد ہیں باسد تو ہماری سہولت کار کہ آئیے چی باسد پتا ڈنو کا چی دربتا شفٹ کو تا واپس آئیے فون کو تا گونا آپ باسد باسد ہے کہ ہمارا کے سہولت کار آدھی پولیس سا ارسٹ کو تا گا نو میں لوٹ ہمیشی کہ اشیاء پتا میڈیا ہاں لکے فوٹیج یلا اشیاء دنیا ایک کلکشن کوپ دیما ہمیں بچکا ہمیں سمیر امرائے یعنی بندوری کلاش و قطارے ترگائیں دنیا چوکا اور نما میں سرپت میں کہ یہ بگڑی پاجمی شہر سرکار جو سپورٹس پہ کہاں ایک کئی گلہ کئی مردمہ اور اشیاء پورے تفشیشہ مکمل بکا اور ہمارا انصاف دینا اور ادا ہم یقین بزا کہ واقعی دا یہ ملک تو کا نشتہ یہ ملک تو کا حکومتی ہستے ہیں اور ادا عوام اعتماد حکومت سر بحال ہوئی ما حکومت پاکستان اچھی ہمیں امیدہ کریں کہ میں شمائی دیمان وزیر اعلیٰ کرتگی کی نوٹس بھی اور اسی مکمل تحقیقات نوٹسہ بھی ما وزیر اعلیٰ بھی مچی احتجاج کا نوٹس ہوتا ہے اس سے لوگا تاجیہ تھا وزیر داخلہ بھی اس کا موزہ میں کرا تو چھے گا پورتا وزیر داخلہ جو وزیر داخلہ اس سے شمع کو انصاف دی
آرچی کے ملوثے شانچے مامی لوٹ پتا کہ یہ آکسی کارل جہاں آہاں کی جسکنت بھی اور اما جو مرکزی ملزمہ اما یہ کہ پشت پناہی آتلیں آتلیں دیکھ رہا اور ماں مطمئن بھی کہ واقعی محکمہ انسان تھا تو واسطے منت ضرورت تا ہمارا ٹائم داتا ہے گھوما امرداری کھتا ہے جی وجہ اچھا منظور صاحب نوں یکن حالات تو واقعات اڑن کے کسان تا پتھر یا قریب چے کنا کو جنگو من خلتی سرکار دیواری یما امن و امان والے سے یک ریٹ مخدا تو روز بروز نو ختم ہو گیا ہے نا لیکن سوال سرکار دوارا چھیڑ دے گئے تھا ملتے لیکن سوال یہ مستی نا کہ ہمیں کہ علاقے مردم استان اوتارا منتخب عوامی نمائندہ گشا پارٹیز استان سردار استان ظاہر سوسائٹی سردار کیا وہ خاموشی تھا تجھے معلوم تو اگر فرض کر سردار کے وتی رول ادا نہ کرنا گائے یا کہتے آل کے ارچی کے کس کہتے ہیں یا پارٹی کہتے ظاہر پارٹیز کو جان کہتے بلوچ گپ کرنا گائے یا کجام پارٹیز ہستے ایک ہو جائیں آیا علاقے کمیونٹی لیڈر نو ظاہر یک سے آپ پر باندھا ہے پریشرائزنگ بود کا آئی واسطہ پرابلم بخود کا ظاہر ادھا تو ہر چیز بود کا منی ایران کے یہ پارٹیز کو جائیں یہ میں سردار کو جائیں کہ نو صرف سردار کار ہمیں کچھ کب تک کسی ایم پی ایم ایل اے جوڑ بھی باقی مخلوق آئے اچھی کے بو اگر ظاہر ہے اگر سردار یا کوئی کمیونٹی لیڈر یہ چیزیں چست کا اور کایا یا اس چیز آئے کا نا تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ بھی حکومت بھی یا پولیس بھی یا آئی جی پولیس بھی یا آج تو ظاہر ہے بڑا چیزیں کن تھے نا تو اگر تئی ادم المیہ ہی کہ نہ پارٹی روڈ نظر آئے گئے نہ سردار روڈ نہ تو کمیونٹی روڈ لیڈر نظر آئے گئے نہ تئی گستے آ مردم کے فرض کر کے تئی مذہبی علماء ہستا اشانی مزہ نہیں ہے مطلب انصاف والا گپ نہ چونکہ کمیونٹی لیڈر یا عوامی نمائندہ یا چھ بنتے مذہبی اسکالر انتے ایشان خاموشی یہ وقت پر مزہ نہیں ایشان خاموشی ہے سوال ایش ان کی اما مردم کے میں ظالمن کی مظلوم سامنے تو یہ بڑا گماوان نکھا رہے شانی دستم بود کر دیا ہاں دست مبی تمہ گوشت نہ کھا لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کا یہ مردم کی خاموش ماں تو ظالم کستے طاقتور بھی بالکل تو مظلوم آتو باز جاگت واسطے یہ ہمیں کوشش کہ مظلوم کستے باز جاگت آئی خاموشی یا اسٹیٹ نظورہ گم ظالم کو امرائی دورک منظور صاحب اگر اما شمرو چو 15 سال پشت تھا براؤ نا بلوستان تچشین گونڈے ہوا کہ بوتا تو شاید ترباتا شاید ترباتو مقرانا ریلی در آتا گا پما پشین والا خاطرہ پما خاران والا خاطرہ پما نسبت والا خاطرہ انو تربت جن دیتا کہ واقعہ بھی آوان خاموشی ہمیں سمجھا کہ گما ظالمان ہمیں کمیونٹی لیڈرن یا عوامی نمائندان یا مذہبی اسکالرن یا سماجی ورکرن تو ایشان خاموشی مرادیشی کی گرون مانے چھے ونتا مرداری کرنا لیتا ہم ظاہری اگر ایوڑ یک تنہا بھی تو آوڑے سی 4 مردم دوز اور ایوڑے ارچی کی استی تو پورا یک علاقہ یا غمال کھانا کجا مزن ایک گپے لیکن سوال ایشی کہ آ مردم کی بطی مردمانی او مزن گپ کا وسائل گپ کا سائل گپ کا آپ ہو جائے منظور صاحب گما اکرم دشتی صاحب لینا السلام علیکم دشتی صاحب السلام وشات راگوشا مروچے مراگا شیطا دشتی صاحب تربت یک افسوسناکی واقعی بوتایشی تاما کی سرکار یا مادہ کے پولیٹیکل پارٹیزن یا سماجی مردمن یا مذہبی اسکالرن شاوانی خاموشی بارا تو چی گندگا توا آپ پر چی خاموشن یہ گیرگین افسوسناکی واقعی بوتا نا وجہ منی گپ اسی گوتو کہ خاموش نیا جی مطلب شمارا احوال شاید سر لگوت ہیں تو یہ دوسری جماعت پارٹی ہیں جی مرچی اگر تربتا ایک مزنے مچیو جلسے ہوتا چدسانی گوادرہ ہوتا پدا پرسینیا ہوتا پدا نیشنل پارٹی پریزیڈنٹ ڈاکٹر مار صاحب پریس کانفرنس ہوتا منی کہنا یہ مخلوق کا سخت اسے بدردی حضرات ہوتا ہے وہ یہ شکتی ناوشی واقعہ کے بودتگن تو
ہماری صاحب رکھنا گا ہمارے کچھ کہ واقعہ بھی فرض کا احتجاج بھی پریس کانفرنس بھی ایک پیشی کی فالو اپ تان کی نہ بودتا اور تان کی کیسے آ کے مردم کیسے گرک نہ بھی تحقیقات نہ بھی یہ بڑے معاملات تلاش نہ ہوا تو یہ معاملات تو چلنا یہ پرچی مانو کوئٹہ ہے تو کشما چاہتا موب لانچنگ کی واقعہ بھی کا یہ سوسائٹی واسطہ انارمنگ کی واقعہ ایک گپا تو بچہ منی گپ تو رشیم کے لیے بچہ ہمارا مخلوق کو کی غریبی اور کام احتجاج ہم کام وقتی صورتائی وقت دو سے جنوشن گرد ہوتا آیا ہوتی اچھی کے گنگی ایک دوسرے نام ہم کتا کہ میں نیچو محمد میں تویچی میں سربرمانی تو نشی بلے گپ تو روگا ماں بردوچہ ہو جانا تو بدر اللہ کے چارے روز ہمارا جاگا سربر کہ ادھر سرکار پناگاہ یہ تو بنا بوش جو وقتے کے ہمارا کے تحفظ دیو کے ہمارا کے سزا دیو کے ہمارا کے ہمیں کارانی مردوشی کے کار ہماری بستہ ہمارا جو اوڈا کے جو ظاہری اوڈا بے وسبی مجھے ادارے ہیں کہ مرچنگ گفے نہیں اور چونت وقتی کے بروستانا ایرونی جنر ایرہ برا پولا اسی مطلب اسی کے ہمیں واسطہ جگہ کہ آنت تحفظ آپ پناگاہ آنت پناگیو کر نو انترمات یہ مشکل کسی پیدا کتنے روی راستہ یہ بازی ویل ایرونی چیارا کس پناہ مدہ کس تحفظ مدہ اپنے طریقہ ہمیں کیا گرک مدہ تو ہمیں کہ آبائی جیسے بچہ دیر بھی تھی وقت کہ ہمارا مردوں کے گرد بھی بڑا آنی دنی مردمانی یا یہ ہمراہ تو ہم کھا رہا آنی گرد رہانی ربطی نہیں کرتا رہتا نبلوٹی یہ صورت تھا مطلب پارٹیز کی وطارہ مطلب بلوچی حوالہ پارٹی گوشا ایسی ذمہ داری گیش بھی بعض جگہ ہمائیم چارہ گاؤں کے ووٹر خاطرہ یا ای بڑی مردم کیسے عام کیسے پارٹیاں تو کا کایا پینٹریٹ بنا اور وطی پناگاہ پارٹیاں نم جوڑ کرتا یہ تو بنا ہے پرابلم پارٹیاں نہیں تو کام ہستے تو اوور آل کی سچویشن ہے انشاءاللہ ختم کرنے کے واسطہ چھوڑے لایا ہماری ضرورت ہے بنائے میں پرابلم ہے آسانی گپ نہیں پورا سوسائٹی اسٹے کے تو کھائیں تو یہ شما چون سمجھی کہ یہ حوالہ چون ایک متنگی ضرورت ہے کہ پارٹی کے تو ہمودہ مسئلہ بلوچستان ہے بالکل ہم چوک کو گوشے ہم چو سیریس مدہ جو سیریس مدہ اپنی مشیر کس جو سنجیدگی ہے ضروری مسئلہ پڑا میں گفتا ہوں مدہ کہیں کہ تو پچھے تاکہ ایک چیزیں مسئلے جڑا بلوچی ہو جاتے چھے روز تک تو شاہ لمبے ٹاٹ کرنے گا مدہ پڑا جان پتہ ہے کہ آپ پڑتی آیا خوراک کرتی آپ بڑا گرولاک تھی جو کب سے مسئلہ سیاسی تاوقتے کے تو مسئلہ سیاسی ہے کہ بلوچ کا سیاسی مسئلہ حل سکتے ہیں تو ظاہر ہمیں رنگی ہوئے ہمیں رہے مصیبت بلوچ وہ کبھی تھی وہ اسی مطلب اسی کچھ ہے جو اچھی باتیں ماں دنگی نمہ گرے کہ اچھی کے تحفظ یوں کی ادارہ ہیں ادارہ تو ضرورتی کہ آوتی اسلحہ حضورہ چاہے رینجری چاہے پولیس میں چاہے ایف سی میں چاہے بلے پاکستان تجیب اندر بلوچے کے لئے نہ ہوئی بلے سجید پاکستان رنجر بھی سندھ بھی بلوچستان بھی بالبا پنجاب بھی ادھر ہمارا مردم کے ملازم نہ ہماری ذمہ داری ہم نہیں سرکاریں ملازم نہیں بلے ہم چاہتے کریں کہ یہ پالیسی حکومت پالیسی مسجد یا افغانوار کے شروع کشمیری یہ مسئلہ کنکریٹ کرنے کے واسطہ غیر مسلح لیکن دشتی صاحب کار کے نا یہ اگر ہم یہ گپا چیک کریں تو دراج بھی نا مطلب طالبان یا ایک طالبان جوڑ کرنے پیپلز پارٹی نہ کرتا
آیا کہ آزمان ذوالفقار علی بھٹو ہتکا آزمانہ یونس خالص احمد شاہ مسعود اور ایک حکمتیار ایشان توار کنا گدا نصیب بابر آئی جی ایف سی بوتا اور یہ شیرپاؤ کیپٹن بوتا اور پیپلز پارٹی کارا کرتا 96 پیپلز پارٹی حکومت بوتا تو بڑا پرچے پارٹیز کرتے سیاسی پارٹیز اپوزیشن مخالفت کرنا لیکن وعدہ صدار بھی آگرہ ہمیں کارا کرتے دیم اگر بلیا جیسا یا 10 سالہ اگر زیادت ہمیں کار نکتے نا یا 10 سالہ کے زیادت کا کار نکتے شاید یہ ہمارتوں کے کشترت نرست کر لیکن میں نے تو کچھ کہا کہ آئی دیش ذوالفقار علی بھٹو ایک کارا شروع کرتا آٹے میں زیادت نا آٹے میں ایکار شروع کرتا ذوالفقار علی بھٹو کرتا گت ذوالفقار بھٹو نے گت اسٹیبلشمنٹ دے گی خیر ہے اس کو جمع مجبور ہوتا تو بڑا سیاسی مقامت پالیسیا آمری وجہ پالیسیا یہ پالیسی بڑا چیزوں بڑا دے ہوتی بچار شخصیں کہ چلو آئی کی کمزوری بڑھی جا گیا جی کمزوری بڑھی جا رہا ہے یہ پالیسی ایک پولیٹیکل پارٹیاں رہنا ٹھیک ہے نا تو ہمیں نواز شریف بند کی مثالی متحدہ نواز شریف کے تعلقات شرطی مسئلہ ایک نئے بغیر کشمیر ہندوستان پاکستان یا روٹے بھی تعلقات ہے یہ تو رائے کے بحث سے ہما یہ والا شما بحث کا لیکن وہ کھایا این ایف سی ایوارڈ والا کہ جاوید جبار ایک ہستے نامزدگی بوتا اور ایک تاثر دویت بوتا ہے یا یہ ہما گوشن کے وزیر اعلیٰ میں چھ بوتا کہ آئی نامزدگی کے بلوچستان تو کئی وقت لائی کی مردم نہیں کہ جاوید جبار اپائنٹ کرتا تو شما چھ سمجھے کہ واقعتاً بلوچستان لائی کی مردمانی بالکل کمی ہے یا جاوید جبار یا یہ حکمت عملی این ایف سی ہوائی یا دیگر مسئلہ ہے چاہتی کا پراستہ یہ نہیں کہ مردم نیست کے بلے مردم بلوچستان کے استے حملہ کی پیشنا وقت کو تنکا نہ وقت کنگائیں منت کا کیوں لائقی مردم قابل مردم فائننس سے تو کا پاکستان تو کرنا معلوم سے بلوچستان پاکستان تو کا ہم 10% کیا این ایف سی ہو اور فائننس سے معاملات وہ شریعہ سرپت ہیں بلے مطلب مشکل ہے کہ ابھی نمائی چیئے آغاز اچھا کہ نہ اگر ان تربیے دادا لوٹا نہ این ایف سی والا پیسہ دیا لوٹا نو یہ دوسرا کیسے روڈ پہ کنکٹ کرنا ہے نہ این ایف سی والا پیسہ دیا نہ اکادمی ترمیمہ نو اولا چھ اندر ہی گشتگی نو ابھی گشتگان کا جی فائننس پاکستان کولیپس بھی وفاق کولیپس بھی یہ وقت کے اکادمی ترمیم بھی تو پیسہ تو سوگا مروں نو یہ مسئلہ کیسے اندر حکومت کے کنگان زورا ہو نا یہ پولیٹیکل پارٹی کہتے یہ بلوچی ہمارا پہلے ماتیں گپے نا یہ دو وقت نا لیکن جسٹی صاحب یہ گپ پٹ نہ کرنا گپ جت نہ کرنا لیکن کیا پچھے کی منسٹری آنا گونا کی منسٹری آنا یہ ان الیکٹڈ آج آپ اپنے راست تھے لیکن ادھر سوال یہ بھی کہ بی ایم پی نیشنل پارٹی اب زندگی واسطہ تیار میں نیشنل پارٹی آئے دشنام دا آئے دا درا سردار آواتی پیٹی مفادات سنگاختے ہیں اچھا ترچی کے تئی مذہبی عالمہ آ بالکل یک جدا دے مگا تئی ارچی کے نوشتہ کارا ایشا وہ مطلب من یک ارچی کی منوش سنبھالتا من ندیستا کہ ای وڑے یک مردم یا گروپ ہوتا کہ درا خاص کہ شوز استا کہ تشما گوشکا ہے واقعی الارمی دا یہ چیزاں پرچی اوار نہ اب کجان پہ موار ہوتا آئی نتیجہ بعض خراب ہوتا ہے اور زیادہ کیسے تقسیم اور پولرائزیشن ہوتا تو ظاہر ہے کہ پارٹی تقسیم تو یہ تو بھی ایک اپراستان بلوچستان کی پارٹیاں کے مگندی تو ہمیشہ یکجاگیہ آپ کو تک پتا ہے بلے وقت متا چپ کنسلت تو ہمیشہ ناراضگی ہوتا کہ ضرور ہوتا گا پتا بالکل تو ہمیں ایسا دور ہوتا تو آپ کو نقصان پیدا ہوتا ہے میں کی کمی بعد اسٹیبلشمنٹ یا کی کمی بعد یہ کہہ رہا کم کے موقع دا آچا گلا پال کی لیکن انو بچار انو ماغم بگوشی وجہ ڈی ایس پی احتیاطی فیڈرل اچھا وقت کا احتیاطی تو ان کا چلایا اربان کوئی پانچ دی ہوئی لیکن
اچھا بڑا خاموش بھی آئیے ششی مطالبہ آئیے ششی مطالبہ کے استانی تو کا دنیا ششی تو کا یک کی مطلب نہ مطلب یک کی من پوشی کہ وجہ گوادر مسئلہ مہاجرانی مسئلہ افغان مہاجرانی مسئلہ تو سلامت و خیر بلوچستان وطالعی مسئلہ بلوچستان نقدمانی مسئلہ تو بلوچستان مسک پتری مسئلہ یہ اچھا مشترک ششمہ پدم کی نمبر سالی سالہ پر نتسال دو سالہ پر آنکھ مسئلہ کر دائی بھنڈ دیئے شمار وجہ کا پشن کے تو خیر دراز بھی گروپ سر ایک کوئسچن ہے مطلب ہمارے دیستا کہ نیب جوڑ ہوتا ایران اختلافات اور پارٹی لیڈر تقسیم ہوتا آئرندا پی ایم پی 98 جوڑ ہوتا آئی مقابلہ بی این وائی ایم جوڑ ہوتا رنگا بی این ایم ہوتا بی این ایم 1999 تقسیم ہوتا بی ایم پی ہوتا تقسیم ہوتا رنگا گستے نیشنل پارٹی یہ گڑا تو گڑا یہ منگی بھی کی کمزوری ہمیں وتی پارٹی ہمیں وتی اندر آئے جی جی بچہ یہ اندر آئے ہوتی جائے گا تو جب کچھ شک نہیں کہ میں پارٹی کے اثرت ناب صاحبوں میں دین یہ جا رہے تھے اور آج ہم پوچھتے کئی مشکلات پوچھتے آج جو شاید رہنے میرے سر پر پہ کئی پریشرہ ناب صاحب لگتا اچھا عام اچھا پتہ دوگی اسی کے وقت پر یہ جا رہا ہوتا ناب صاحب اور دوسرے سردار خان اور جو یہ جا رہا ہوتا اختر صاحب والا سریات بھی مطلب کی نبی ناب صاحب وقت کسی طرح ناظرین دستے رہے کو کہ ماؤسی لیڈرشپ کے لیے وتی چکانا حوالہ کرا لیکن گلامی چکا پتا بچے کو یکسانیہ پر لیکن لگتی ایسی ہسٹری تو اسی لیے لگتی کس طرح کہانا وقتی حکومت پر گرزا ہم آئران چیز موقع جیگ بھی یا گپ گزر بھی اچھے بڑا آ کے اس پہ وقت کی بات کا چاری آ کر دفل دیے بلوچستان ہے مستقبل بارہ زیادہ پیش کرنا کیوں اب آج بھی دور دعوتی حکومت شمارا ہم مطلب موقع رستا وزارت اعلیٰ رستا آٹھائیما شما اسٹیبلشمنٹ قریب ہوتا آٹھائیما بی ایم پی میں اگر ہوتا تو گوشہ کے مطلب ہے کہ اگر اما وطی کمزوریاں وط اللہ تعالیٰ وط اگر آوار نبا اور قومی درد رہے تو منی خواہد زوراور تو زورا کی کنا بڑا ایور تو درانی عادت منی خواہدہ کہتے شرعی سوسائٹی دنیا دیما رہا گئے ڈیجیٹل والا معلوم ہے چیک نہ گئے ہمیں تو وجہ طریقہ پانی کہ بلوچستان اب وقت ہے نا بر وقت ہے کہ بلوچستان ہمارا درمیانے کلاس ہے یہ چیز جتھا یک سوچ یا فکر یا خیال یا تنظیم بڑے بلوچستانی میں پولیسی کلاس کے ہستے آج کے ہستے مڈل کلاس پسند نہ کن نہ آئیے لیڈرشپ پر کھار دکتی صاحب بات آگا بنتواران تا گو مامرہ دارائی کفتے اور تمہارا ٹیم درتے منظور صاحب جی وقت پاسا امیدہ ختم بے گئے تھے ماشاءاللہ دشتی صاحب تو خیر ابر بازت متوسط خیر والا وقت گنجائش بازت بالکل تو میں مروچے نا مراگر سے وقت پاس امیدہ ختم ہو گئے تھا تو منا علی احمد ریکیہ اور منی امرہ منظور بلوچہ کیمرہ ٹیم اور میں پروڈیوسر جان محمد بلوچ صاحب تا آؤ کے نا پروگرام اجازت دے اللہ حافظ